ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفني an kani me ka ko minnu ye nin waati laban ninnu na kuma belebele do ani kuma suru belebele do ka bɛn mun ma yaalaw est-ce que Allahu taala ma adamaden bonya wa est-ce que Allahu taala ma fɔ kuranna belebele kɔnɔ ko walaqad karramna bani adam ko ne Allahu taala ye adamaden bonya k'an to ni ɲɛnamaya la Ala ye an bonya ni saya ye an sɔrɔ an fana ni bonya le ka kan o kosɔn a ɲinina an fɛ silamaya la ko ni an ka banbagatɔw banna ni saya kɛla an ma an y'an ka banbagatɔw sutara ka o sutara ni kasange ye k'o fari bɛɛ datugu hali a ɲa k'a bɛɛ la ka foni datugu munna ani sutara le ka kan munna ani dogo le ka kan a yɛrɛ tɛ bɛn yɛrɛ bɛɛ ye na ka na i ɲa la su kan mais aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui aux États-Unis? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en Europe ici? Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en Asie? Et qu'est-ce que nous constatons un peu partout aujourd'hui? Elle est saninko. Koka fisabilillah kaka ile sukoya ke subhanallah. Elle est saninko. Koka fisabilillah ke komi dobe olu konika shube signale kata farafina. Koka fisabilillah kake esuta kala sigi subhanallah. Tu étais tellement discret. Sutramogo le tun ye e ye i ka ko bɛɛ tun kɛni bɛ k'a kɛ sutara la ele sani ele min tun ye maa ye maa min tun b'a ka kow kɛ sutara la maa min banna o le ka kow bɛ labɔla ni k'a lase bɛɛ ma réseaux sociaux kan on a tel sœur qui est décédé on a tel frère qui est décédé fi sabilillah pour l'enterrement subhanallah munna silama b'a to f'i ye t'i yɛrɛ ye nin dɔgɔyama belebele bonda kɔnɔ mun b'a to nin bɛ adamaden masɔrɔ tunkan na mun b'a to e sanni kɔ ko fisabilayi de ye kɛ ka sɔrɔ ka e yɛrɛ su don e t'i yɛrɛ kun ma ɲininka est-ce que nin défaut tɛ e yɛrɛ de ye wa est-ce que nin défaut yɛrɛ tɛ e yɛrɛ de ye wa munna adamaden kɛni bɛ bi ka ban i yɛrɛ la fo ka taa se n'i sala waati min mɔgɔw bɛ na ka na fisabililayi k'i tɔgɔ la réseaux sociaux kan ko k'i su don subhanallah sutara don
Munyato ni yisoro ni ala sona mena soma. Kada kan bi adamado menyina kodoko. Tanke nimi hakilla jiginin kola. Ni fana sala abesekela e fana ka koma abesekela ne fana ka. Anfawu ani ambaw. Ama adam na grupu foloma. Ambadema minube na nabi kabo farafina. Na chama me temena Italie fe. A chama me na Belgique en France en Europe fambe. Situation kagbele. Adamadem bebe teme difficulté le la. Sebeko o farani ala taala la. Ni ala yi nyuma do tubabula. Muna nyine ne mi fe. Ijija. Yegbara mogowula mo munu ino bese do la kelen ka bokeli. War kote sebeko te megbere maula ini minu be adamadenya ka kecho nyuma la. Mais ni le bana sela tubabula imma kote mogola ite fe ka gbara mogola ite fe mogoye sima. Elle beta sa ki toni condition la. Mo munu yi signyo ye olu tate suye ibe bo jamana mina olu keto jamana o dendo le wulela. Ale be wole wati mina esu kuna seta le fanaye ale fana me association ne mafle mi me bo awka jamana la wala ma awka ambassadi ko laje isu ko be se kala chogoduma subhanallah jonya yere blani kono na filla e yere do jonya yere blani malo ya bala wallahi e yere do. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vous. Neni awere de bemblanina. Elle ko ki makote mogola. Elle be soro lomi. I nana mogo le bolo. I be sa lomi ma le bi takata ishudo. Adamaden ka ko beni mogoli. I yere ka famille, i ka proche, i nana makote mogosila. Quand tu tombes malade, dobe corona yomna obena banala. Mogomalo ko corona yomna o tola nim banala o fana sala. O kama foita kalama kadaka aya eregbere ayerela aya mado ayerela amakote mogola atefe mogoye sama fana tefe ayese mogoma. Donc elle soubeta do jombolo slantan subhanallah. Et soube slantan ne bolo slamauto ye suselite na kilika itena kasangela comme islamaya ka minini anfe. Olubi sudo kabe odiane kodema be ketcho mina olufe. C'est comme ça tu seras enterré. Parce que ça t'intéresse pas. Ka fonno nebe bola jamana ni na nene nunu ye mo kele eyi bambela enyere ka fo kika kele na toni ka be na joli le bo adama dona atena defo blala ma ka adama de nyala atena mo ballaw diane koma ni mo toro ni me e de toro ni me yi mado iyere la e ma don ka fo ko kele nya be Allah taala le ma anya ni kanyo na chama assisté ni saya bana kala nous sommes dans l'obligation. C'est un frère qui est décédé akila sela ama nanye slamaye ame fere leke ka tigila mo mademe mais kuma nata fola ne mi warte ne ku anata fola karama sera mi warte ku on est obligé maintenant ka fisabillahi lancer ambadendo bana a awye fisabillahi ke ka mademe ame sa sudura chugumi ele ni Allah taala che ebe se diena ele suye ke kininkini ye mogo bolo ele suye ke manymako ye mogo bolo ele suye ke komi tigitila ele suye ke komi mabo famina ele suye ke komi mabo jamanana ele suye ke fo adamado yere be woleli ke subhanallah woleli be ke Europe fambe fe mogo be to anga woleli ke Espagne be to anga woleli ke Belgique be to anga woleli ke France be to anga woleli ke Hollande be to anga woleli ke Angleterre kabe ile shuma kwamba dendo sala kwanye faranyonka ka waru faranyonka ko tubabu ko te sudi 5 000 euros 6 000 euros kono madi ko sute libéré mais munya to ni selima foi ma to ni selima i ere ka defo badolete ambalmaw ni do la dunia fanfan e jija yi badon segere yesi badoma ni do la dunia fanfan ambadon ya laje slama association mi mei ye na kana fara nunuka na folokotede na kana fara slama association ninka adamado mesen na famille la sela nyoma slama ya bonda kono dina gberete sa la selima ni slama yate même misali ya fitini ta kasoro ka temenanya kumai cas général do mais exemple ta Belgique ma ni yame ko association fana nafa bado e barami odeti. Quand on parle d'une association, l'association aouye nyon ka ko ladia ni saya e min soro aya sutra association que le mesen ko kala sutra bonda kono fisabilité la te lancer
mais kada ke tumi association na obika ko ka sutara la al no bod na folo ta kesu le la ki mademe ki sutara ki la taita yoro la oboke kada ka be foni ne ma ko association ni bola dunia fanfan ni alaka to ibe Belgique yani que tu sois un Ivoirien, que tu sois Guinéen, que tu sois Sierra-Léonais, que tu sois Sénégalais, que tu sois Togolais, que tu sois Gabonais, si tu es musulman, on a une communauté qui est là, qui est ta communauté. Il suffit seulement de fréquenter la communauté, ni ala ou ta'ala sona, quand anto Belgique ya ni kanyo on a tese en sorla namesigi aka. En fanate dien, en badendo eto ni maloyala. On n'a pas besoin de dire non, nous venons de la Côte d'Ivoire ou le Mali. Notre association n'a absolument rien à voir. Si tu es musulman, tu es un membre de la communauté, ni Allah ou Ta'ala son ante ni laïka. Donc, quel que soit ton problème, que tu as papier, tu n'as pas papier, il n'a ça n'était, voilà, mais menaya, il dit bere association. Il a même mamunu la, bere ola. Pour ne pas que sini kodo ena kana isoro, ele chouye ke kinikini. Adamade membe bolo de kuma mi me fima ni sala ni tolo doto ala kwa ki bambela amakoto mo foila nte war foidi ele sou ni ne kuma sou photo ele souma malo ya balete je m'en fous de lui parce que il s'intéressait pas aussi il s'est éloigné de tout le monde et ele le cache ele le ya shukoya la doya masugu ni melalika oui en Hollande on a une association là-bas qui fait pareil. En France, association Mambolo Yorobe, mais ni nana yegbere association na. Oko sonye misalia ta Belgique ma. Sebe bibolo Belgique yanwa. Sebe tipolo Belgique yanwa. Ibe santiri le lawa. Ite santiri lawa. Nationalité le bibolo wa. Ibe bara lawa. Ite bara la. Wallahi, nibe anka association na. Ni le busugu tese lali kam parce que ante tien ama association yere sikundo le ete. Kanyon sutara, kanyon mademe. On a eu beaucoup de cas comme ça. On a des frères qui sont décédés un peu partout. Il y a un frère qui est décédé, il était sierra-léonais, il était guinéen, il était ivoirien. Donc, un club de douala, comme un club de douala. Capacité de ambolo, possibilité d'ambolo, parce que moi, il y a banamalo. Akbareni de mola. En qu'on maka SOS une fisabile les lancer là, ça nous étonne beaucoup. Parce que maminu le tumado antunta kalama. Donc ni nebe adamadenya la ni dola yoro yoro. Oko so meto Belgique ya ka fo ambadem beye ele mi me sentiri la ka fo kika situation ni ka position mai ni nani mbeko ele mi me sentiri la ina sankurado ika sebe ko manyanabo wartiku ni nani mbeko ele mi nato lete imalo ebe gbere maminu la mi wole slamaya woleli la association mi boloya slamaya association no ama fara ɲɔgɔn kan dɔn kosɔn an farala ɲɔgɔn kan baara min kosɔn a dɔ le ete ka ɲɔgɔn sutara ɲɛnamaya la ka tila ka ɲɔgɔn sutara saya kɔ si ka t'a la tu peux rentrer en contact avec moi dans mon inbox tu viens seulement faire la connaissance avec la communauté alhamdulillah en cas de problème alhamdulillah ni Allahu Ta'ala sɔnna nafolo t'an bolo dɛ mais ni Ala sɔnna an bɛna jɔ i jigi kɔrɔ ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ parce que an ta an sigini m'o le kan furusiri denguli saya ani ka adamadenya latama ani misiriko association yode ama nyini silama befe i kana diɲɛ tuguni k'i to Faransi k'i to Hollande k'i to Belgique k'i to Italie k'i to Espagne k'i to dunuya yɔrɔ yɔrɔ gbɛrɛ i badenw la gbɛrɛ i ka silamaya association la fara kameriya nin tala kameriya nin bɛ ban don do saya b'i ta don min tɛ bɔ a kalama ele yɛrɛ bɛ la bi i bɛ wuli sini ala le b'a dɔn donc i jija i gbɛrɛ mɔgɔw la ele nana i tigɛla i baden bɛɛ la i mako tɛ mɔgɔ foyi la ele su labatɔ jɔw le bolo i ka tɔtɔla ni mɔgɔ minnu ye n'i kɛla safɛn ye sika foyi t'a la parce que y'i yɛrɛ ma tanga ka bɔ i baden bɛɛ la an bɛ segin k'a fɔ tuguni silama n'a tolo b'a mɛnna réseaux sociaux kan ko ka fisabililayi kɛ sukoya dɔ la a 90% o mako tun tɛ mɔgɔ la o gbɛrɛni tun tɛ mɔgɔ la o y'o badenw to yen o y'o ka association to yen o tola o kelen na o fana y'o yɛrɛ ni lajarabi la je dis bien à 90%. N'o tɛ jamana nin na système bɛ jamana nin na hali ni wari t'i kun
k'a fɔ ko minnu kɛni bɛ ka assurance ta hali ni silamɛya yɛrɛ ma sɔn assurance nin yɛrɛ ma assurance ko yɛrɛ to yen Belgique yan n'i bɛ yan n'i sala bi k'a sɔrɔ sɛbɛn t'i la i bɛ association dɔ la k'a yira dɔrɔn k'i bɛ association na avec seulement une carte qui prouve que tu es dans l'association sika t'a la i sukoya alhamdulillah a bɛ kɛ komi silamɛya la sukoya ka kan ka kɛ cogo min a bɛ kɛ komi an fɛ an ka kan ka sukoya kɛ cogo min an b'i ka kaburuko ɲɛnabɔ san 26 k'o sara walama san 50 k'o fana sara alhamdulillah a kɛra sutara kɔnɔna na i sutarala o de an b'o de ɲini silama bɛɛ fɛ à chaque fois n'an bɛ bɔla ka kuma an bɛ bɔ ka kuma ka kangaruw de la an bɛ bɔ ka kuma ka avertissiliw le kɛ an bɛ bɔ ka kuma ka adamadenw madɛmɛ le ka da kan an bɛɛ adamaden de ye ne tɛ diɲɛ ko min ye kɛ nan sanni kɔ n tɛna diɲɛ na a ye kɛ n baden dɔ la n'a sala subhanallah ne tɛ diɲɛ ko min ye kɛ n ya fami mamuru dɔ la ka bɔ k'a fɔ ko fisabililayi ne fana tɛ diɲɛ o ye taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ la i tɛ ko min kanu yɛrɛ imaginons toi ta maman elle est décédée les gens sont en train de faire fisabililayi sur les réseaux sociaux pour enterrer ta maman subhanallah. Les gens sont en train de faire fisabilillah sur les réseaux sociaux pour l'enterrement de ton papa. Les gens sont en train de faire fisabilillah pour l'enterrement de ton frère en Allah. Mais ton frère en Allah, là, il n'avait pas d'association. Mais quelle est même l'importance d'une association? Ni ya me ko jakulu association na fa mama la. Kasigi kana nyongo lajɛ là, quand on parle d'une association, vous avez un bureau, vous avez des statuts. Alhamdulillah, aw kakan ka nyongo mademe kan nune la. Quand est-ce qu'on peut solliciter l'ambassade? Mɔgɔ ka kan ka si ka ambassade ma waati jumɛn o ye kaw de ye n'a gwɛlɛya la sinon saya bɛ kɛ yan n'aw ye association ɲumanw le an mako foyi tɛ ambassade ka madɛmɛ na fo n'a gwɛlɛya la aw ni jamana autorité ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se k'aw ka ambassade wele a bɛ na intervenir ka bɛn mun ma su min lani mɛ jamana ko k'o tɛ su di an ma ko ka d'a kan ko su ni yɛrɛ y'a fɔ ko ale ma mɔgɔ lɔ yan c'est vrai ni maa minnu nana asile demander tubabu la o bɛɛ bɛ nin de fɔ la n baramɔgɔ tɛ yan n ma mɔgɔ lɔ yan donc n'a kɛla ten olu fana min ma bɔ ko bɛɛ la subhanallah y'i ka asile demander ni kan min ye i ka mɔgɔ lɔn tubabu la i ma mɔgɔ lɔn tubabu la tubabuw fana ka jamana na sariyaw de bɛ yen olu tubabuw fana bɛ association na i fana y'a yira tubabuw la fana k'i bɛ association de la mun b'a to i bɛ association la i b'a papier le prouver que ça soit une carte je suis dans une association n'a kɛla ten n'i kɛla safɛn ye l'association a le plein droit association bɛ se k'i ka sukoya bɛɛ kɛ donc nin de ɲinini bɛ an fɛ an ye sabari an y'a to an ye to sutura bonda kɔnɔ an ye sabari an kana to an ye lebu an sanni kɔ an ye sabari Alahu Taala ye an bonya y'an sutura ne diɲɛ ne tɛ bɛn a tɛ bɛn ne ma nin ko sugu ɲɔgɔnna ye kɛ n na n tɛ diɲɛ a ma a fana ye kɛ n baden dɔ la n'an y'a ye walama n'anu yɛrɛ y'a fɔ ko fisabilillah k'an baden dɔ ma dɛmɛ wallahi an m'a fɔ dɛsɛ le bonda kɔnɔ an m'a fɔ le ka da k'a se tɛ an ye mais an baden yɛrɛ ma s'a yɛrɛ sutura la on cherche l'argent pour qui? Tu cherches l'argent pour toi-même. Qui est sutra ka balo, qui est fariabo, qui est furake, ni salafane ka nafolo minini nafolo fana yi sutra. Un point intérêt. Mais tu cherches l'argent. Tu es venu en Europe ici pourquoi? Warbi kuwa, warti kuwa, système ou bay, tasla ou bay, ikakan ka teme tasla menuka. Mi yere kabako ka bona bay. Association do be obina fisabili ki tola. Wari min soroto ika sukoyala. Ayera wari yere bete du ika sukoyala subhanallah. Ado kala nafolo nyini dakune association do bolo muna parce que ikbereni nto lula. Il faut que anya yere bonya. Ni be faransile association nyanama do nyini yegbere ola. Association mi mesi sutrala ika nyanama ala. Obesi sutrala isaninko ikana dien elek suye ke kumaye adama donda fambe fe subhanallah il faut to blala a kwamba de ni sala se konite anye wari do fala quand on parle de 6 000 euros o tese sorla mo kelen kunte wala ma 5 000 euros wala ma 10 000 euros tu na mais wallahi l'association na soro association ni sabatini me tu le kan o sabatini me ala ko le kan o luka shu ma gbarate se commanding kelo luka shu kan fo lu yere ha ni malo yakabo ko ambaden do sala ko amase ka su soro subhanallah ni malo yakabo ko awmase ambaden jona ka asutara ka selike aka
ka taa bila la yɔrɔ laban na anw bɛ tubabuw le kɔ ka dɛndɛn tubabuw kɔ subhanallah silamɛw nin ye kumasulu belebele le ye farafinw ma i tɛ nin ye association foyi la tubabula fo farafin les Turcs sont organisés les Marocains sont organisés les association bɛɛ la ka fɔ ni organisé bɛ nin ko la i t'o ye fisabililayi la i t'o ye foyi la parce que ils sont une association organisée o b'o ka maaw sutara o sanni kɔ mais i bɛ maa minnu ye réseaux sociaux kan olu y'anu farafinw ye fisabililayi bɛ kɛ misiriko la o ye ala ta ye fisabililayi bɛ kɛ feretaniw ma dɛmɛ na fisabililayi bɛ kɛ kɔlɔnsegi la fisabililayi bɛ kɛ baara minnu la olu bɛ yen mais ka taa fisabililayi yɛrɛ kɛ n'i le sala la hawla wala quwwata illa billah n balimacɛ il faut te revoir saya b'i talo minɛ i t'a dɔn ma yɔrɔ gbɛrɛ fɔ dɛ n'i kɔni bɛ Belgique yan i bɛ se contact ta la ni anw ka association ye ni Alahu Taala sɔnna an fana m'an seko kɛ n'i ye ɲɛnamaya la ni Alahu Taala ye saya se e ma walama anw ma an fana bɛ ɲɔgɔn sutara a bɛ fɔ nin de ma ko association maa tɛ bɔ a kalama maa yɛrɛ tɛ wele fisabililayi la association bɛ na lɔ a bɛɛ kɔrɔ ka d'a kan a bɛ fɔ nin de ma ko badenw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sutara Alahu Taala kosɔn il faut pas accepter k'i ye dɔgɔya i sanni kɔ il faut pas accepter k'i ka mɔgɔ dɔ ye dɔgɔya a sanni kɔ i yɛrɛ fana kana diɲɛni ma gbɛrɛ i ka mɔgɔw la gbɛrɛ i badenw la i tɛ se kɛla foyi ye adamadenw kɔ i b'i yɛrɛ ma mais a to maa dɔw ye b'i kalama dɛ e ni Alahu Taala cɛ e ko k'i nana Faransi e bɛ sɛbɛnko le la e ye mineur le ye sa e sɛbɛn t'e bolo e bɛ baara la mɔgɔ sɛbɛn le la ele k'i ka ɲɛnamaya kɛ ten dogo bonda kɔnɔ i ma gbɛrɛ mɔgɔw la i mini yɛrɛ inscrit association la ele b'i ka ɲɛnamaya kɛla nin cogo la ten ni saya ye e ta saya bɛ na e ta k'i to nin yɔrɔ min na tubabuw fana bɛ n'i su ta k'a bɛn o de ma i su sɔrɔ ko bɛ kɛ problème ye demaniw ni demaniw le kɛtɔ karo 1 karo 2 karo 3 i su bɛ yen a ma sɔrɔ fɔlɔ ka d'a kan négociation bɛ yen ka d'a kan olu ko ko sɛbɛn t'i la ko tigi t'i la o bɛ si su partiw bɔla k'a k'o diya ni fɛnw ye ka d'a kan tigi tɛ su min na a sala k'a to jamana min na jamana le ka kan ka a kumakan labori o kan donc an ye sabari an y'an yɛrɛ bonya diinɛ nin ye an bonya an bɛ bonya diinɛ le kɔnɔ i jija kuma ni furucɛ ye kuma ni furumuso ye i jija i ni denw ye se i ni denw labɛnna ka bɛn nin don ma k'a fɔ ne den sala ma lɔ m'a ko kɛ di ele m'a lɔ k'i b'a ko kɛ di ele yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ i den bɛ sa waati dɔw la saya b'i masɔrɔ waati dɔw la i gbɛrɛnin t'i ka mɔgɔ foyi la ka taa fɔ i baden silama dɔw ye minnu ni anw tɛ kan kelen fɔ la olu yɛrɛ dɔw bɛ ɲigi e ka silamɛya la olu yɛrɛ dɔw tɛ diɲɛ i den ye na ka na seli o ka misiri kɔnɔ mun na parce que e banna i ka maaw la mun na e banna i baden silamaw la olu le b'i dɔn olu le fana bɛ se ka kiti labori i kan mun de k'i bila nin bɛɛ la tu te dis tu te suffis tu es en Europe ici tu fais ce que tu veux comme Ndiaye ye b'o kɛ mais y'i sabari i fana ye miiri i danbe ma i ka dignité ye a latanga i ka dignité y'a latanga silamɛya ko ni mɔgɔ sala ko k'a ka baara ɲumanw fɔ k'a ka baara kolonw to yen nin bɛɛ bɛ fɔ ka bɛn sutara bondale ma mɔgɔ min n'a banna ko an y'a jogokoronw to yen a tun bɛ kɛwale jugu minnu kɛ ko an y'olu to yen an y'a kɛwale ɲumanw fɔ mun na nin bɛɛ bɛ don sutara le bonda kɔnɔ mɔgɔ min sala o tigi le ka fisabililayi annoncé bɛ duniya bɛɛ ma ten mais bonya don ele tun bɛ vɛsi baba fɛn minnu dɔ la ani suli ye bonya don i yɛrɛ min yɛrɛ kɔrɔsigi yɛrɛ nafolo ka k'i bolo nafolo ma k'i bolo i nasankura lo sɛbɛ b'i bolo sɛbɛ t'i bolo nin bɛɛ la ka fɔ nin ye k'a to yen adamadenya ka bon ni nin bɛɛ ye gbɛrɛ adamadenw la sɛbɛ kɛ waati ni ala sɔnna si ka foyi t'a la n'i sala wallahi i badenw b'i ka sukoya kɛ ni sutara ye ni karama ye ni bonya ye i ni bonya min ka kan o bɛ nin bonya kalifa i la mais wallahi ni k'i mabɔ n'i ko ko ala la n bɛ dan n yɛrɛ le la a caman na a ko a n'a kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔya a tɛna taa ala k'i to yen i kɔni baramɔgɔ kɛtɔ maloya la k'a d'a kan ele le bilatɔ fɛɛrɛ la ele le bilatɔ tabali kan bɛɛ bɛ dɔ f'i ma ko nin nana tubabula yan ale ma se foyi ɲana yɛrɛ ma nin nana tubabula yan anw bɛ wari bɔ cogo di k'a bila a ka sukoya la subhanallah
ne confondons pas. Ni bana, mɔgɔw bena kana saya foli min kɛ, ka tobili minnu kɛ kana, ni wari min an kan t'olu ma. An kan bɛ min ma n'i sala. I bɛ se sutarala cogo min ka t'i lala i ka kaburu kɔnɔ. Maa minnu bɛ se madɛmɛni kɛla k'i sutura fo ka t'i su lajigi suseli banin kɔ. Kuma bɛ borilo le kan. An ye sabari, an ye fara nin ko suguw la. An ye segi ka n'an yɛrɛ ma, an ye adamaden de ye, Ala ye an dani karama de. An yɛrɛ bonya, an ye to bonya bonda kɔnɔ. Mɛ tila fana ka segi an kumakan kan. Mɔgɔ min bɛ Belgique yan, mɔgɔ min bɛ Belgique yan, baden minnu bɛ Belgique yan, o nasankura le, o bɛ centrew le la, sɛbɛ t'o bolo, sɛbɛ b'o bolo, o bɛ baara la. Ma Faransi fɔ dɛ, ma Hollande fɔ dɛ, an badenw fana bɛ Hollande min bɛ se k'a kɛ, an bɛ se k'olu ka contacts di. Mais an y'an jija, minnu bɛ Belgique yan, ni ka contacts ta n'an ye, ka na adamadenya kɛ, wallahi si ka t'i la, kumakan ni layiru bɛ d'i ma, hɛrɛ ni hɛrɛ tana, furusiri le wa, denguli le wa, tɔɔrɔya le k'i ma sɔrɔ wa, ni Ala sɔnna badenw bɛna t'i ka bon kɔ k'i ɲaji cɛ, ka d'a ka association yɛrɛ lawuli kun y'o de ye. Donc ni maa minnu bɛ Belgique yan, n'o bɛ fɛ ka o yɛrɛ inscrit, wari ko tɛ foyi tɛ, silamɛya association do, ka na dɔrɔn ka silamɛya baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka silamɛya sawaw kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka mantɔrɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ, maa minnu bɛ Belgique kɔnɔ yan, aw bɛ se ka se an ma, ni Ala Taala sɔnna, an bɛ rendez-vous kɛ na aw ye, an bɛna sigi ka kuma, ka adamadenyaw falen, ka ɲɔgɔnlɔn kɛ, ka ɲɔgɔnlɔn o le cɛ ka ɲi, ka baro kɛ o le cɛ ka ɲi, o le ka bon ni ko bɛɛ ye. Ni baden fila banna ɲɔgɔnlɔnna ka ban, ɲɔgɔnlɔn kɔfɛ ko caman b'o kɔnɔna na, alhamdulillah, i kana i yɛrɛ to ten, i yɛrɛ ma tun kan na, i ka situation gbɛlɛyala ɲaɲa, i kana ɲina i yɛrɛ kɔ. N'o tɛ saya bɛ sen na, ele ko ko sɛbɛ ti ele la, ele ko k'i tɛ fɛ ka gbɛrɛ mɔgɔ la, ni ele sala nin situation ɲɔgɔnna la, ele ko ko sɛbɛ ti ele la, ele tɛ fɛ ka gbɛrɛ mɔgɔ la, ele bɛ maa minnu taabolo ma, ni sala si ka foyi t'a la, i tɛ to olu le taabolo ma, bɛɛ bɛ tubabuw ka sariya dɔn, bɛɛ b'o ka sariya dɔn. Komi maa to association bɛ se nana ka na kuma association tɔgɔ la, k'i ye association membre dɔ ye, o ye an baden dɔw ma ɲininka nin na, a sanni kɔ Belgique yan, ko n'a bɛ association na, Ala Taala ye an ma dɛmɛ. Mun de yirala k'a yira k'a fɔ a bɛ association na, o le kɛla carte min tun b'a bolo. Donc an bɛ nin ɲini silama bɛɛ fɛ, ka ɲɔgɔn wele ka na sɛbɛ sila kan, ka ɲɔgɔn ladi tunya la, ka ban ka ɲɔgɔn ladi sabari la. Ele ni ne ye sabari, an y'a kɛ Ala Taala kosɔn, an ye to bonya kɔnɔ, Ala ye an bila bonya min bonda kɔnɔ. An kana an yɛrɛ to tubabula ten komi k'u ma kɛ an dani na Ala Taala bolo. An bɛ se sala bi komi an bɛ se sala sini, alhamdulillah, min ka di an bɛɛ ye an sanni kɔ, an ye sutara ka taa n'an ye an layɔrɔ laban na. Anw yɛrɛ ka min kɛ an ni Ala cɛmala la fɔlɔ, o kiti bɛ an ma kɔnɔna, kuma tɛ anw su ma don fɔlɔ, anw ka nouvelle le bɛ daw la. Donc an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ, que tu sois en France, essaie de t'approcher gbɛrɛ association senmaw na. Ni bɛ Allemagne gbɛrɛ i baden silamaw la, ni bɛ yɔrɔ yɔrɔ Espagne gbɛrɛ i baden silamaw la, ni bɛ Italie ka campo la i baden dɔw sɛgɛrɛ, saya ye son de ye, ele bɛ maa minnu cɛman ye, kan kɔnɔna na ye, olu dɔw ni e tɛ bɔla jamana kelen, bana bɛ sen na, tɔɔrɔya bɛ sen na, saya bɛ sen na, ele sala k'i to nin association situation ɲɔgɔnna la, ele bɛ ko tubabuw ma le k'i fa ni ba bɛɛ sala ko baramɔgɔ t'i la. Donc i labantɔ jɔnw de bolo, i labatɔ tubabuw le bolo, i kumakan min fɔlɔ olu bolo, min b'a to Ala bɛ sutura la i kan, i badenw sɛgɛrɛ, association sɛgɛrɛ, gbɛrɛ i baden silamaw la, ni Ala Taala sɔnna si ka t'a la, ni hɛrɛ tana y'i masɔrɔ, ninnu badenw natɔ ka na i ka da kɔkɔ, y'i sabari Ala Taala y'i tɔgɔ ye réseaux sociaux kan ko ka fisabililayi kɛ, a man di ne yɛrɛ ye a ye kɛ n na, ne fana ta Ala Taala dalla a ye kɛ ele la, a man di n ye a ye kɛ n baramɔgɔ la, n fana tɛ Ala Taala dalla a ye kɛ mɔgɔ wɛrɛ baramɔgɔ la. Famille bɛ se ka ko dɔ gérer famille ni ɲɔgɔn cɛ, association bɛ se ka ko dɔ gérer association ni ɲɔgɔn cɛ, communauté bɛ se ka ko dɔ gérer communauté ni ɲɔgɔn cɛ, o tɛ se ka bɔ ko ka fisabililayi kɛ. Su ani tele an bɛ fisabililayi la misiriko la, su ani tile an bɛ fisabililayi la madrasako la, su ani tile an bɛ fisabililayi feretaniw dama na. Ça c'est tout à fait normal. Silama bɛɛ y'i seko kɛ ka silama caman bɔ nɔgɔ la, ka Ala Taala ka bonw lacaya dugukolo kɔ kan. Mais min ye i yɛrɛ ka vie ye, min ye i ka vie privée ye, i jija o ye to sutara bonda kɔnɔ, i jija
yi yɛrɛ karama bonda kɔnɔ i jija ye sutara k'i ta k'i bɔ i ka so kɔnɔ ka t'i bila i ka kaburu ɲɛnamaya la sutara bonda kɔnɔ karama bonda kɔnɔ mɔgɔ ma bɔ n'i ye i mankutu ma tiɲɛ i tɔgɔ ma tiɲɛ i sutara la komi Alahu Taala ye sutara kofɔ cogo min an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ kɛrɛkɛrɛ ni n bolo ma n bɛ to yan fana ka message ni n bɛ segin a kan ka d'a kan m'a dɔn ni maa nana tubabula kura ye k'i to santiri la duniya bɛɛ bɛ ɲagami ma k'i to santiri la ele yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ mako t'i la k'i to santiri la ele yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ ko jate t'i kan subhanallah gbɛrɛ an na Belgique yan gbɛrɛ i badenw na Belgique tu n'es pas obligé ka gbɛrɛ anw na n'i ye association ni jɛkuru min ye k'o fana k'i diya o ka kɛwalew k'i diya an b'a ɲini fɛ ye gbɛrɛ o la o bɛɛ hɛrɛ ka bon i ma donc gbɛrɛ i badenw la taga ka fara i badenw kan badenw y'a lɔn k'a fɔ i bɛ santiri la an bɛ yɔrɔ min na an b'a dɔn an balimamuso caman bɛ santiri la komi an balimacɛ caman bɛ santiri la kɔntaki bɛ an cɛ an n'o bɛ kumana su ani tile n'o mako bɛ silamɛya kunnafoni min na ka d'a kan o bɛ n'an ye sanga ni waati bɛ ka direct lamɛn a dɔw bɛ déplacer sɔn ka na bɔ an ma ka foli kɛ ni ne ye adamadenya ye anw m'a dɔn k'a fɔ nin ye an badenw ye kɔntakiw b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka dɔ y'a sɔrɔ ni Alahu Taala sɔnna ni anw yɛrɛ ma wuli k'a madɛmɛ kiyamalon Alahu Taala bɛ anw ma ɲininka an ye badenya ko fɔ an da la an ye kanuteya fɔ an da la an ye Alahu Taala diɲɛ ka Ala yafa an ma Ala m'o kɛla ladilikan min bɛ k'a di silama bɛɛ ma n'i kɛla Amérique i jija ye gbɛrɛ ka i baden silamaw la association senimaw la n'i bɛ Europe yɔrɔ yɔrɔ ye association senimaw ma filɛ gbɛrɛ i badenw la ka d'a kan i ka ko adamaden i don adamaden bana bɛ sen na saya bɛ sen na ni ne tun ye ladilikan ye bi k'a di silama bɛɛ ma ne ni e kana diɲɛ tuguni k'a fɔ ko ni an baden dɔw sala k'olu ka fisabilila ye kɛ réseaux sociaux ye su lanimɛ a ma don fɔlɔ ko tant que ni wari ma di subhanallah ko a su ma don tele joli le kɛtɔ a lanimɛ a su ma don fɔlɔ tile joli le kɛtɔ a bɛ morgue la a bɛ glace la a ma ta fɔlɔ ka taa su don ele ni Alahu Taala cɛ bɛ se diɲɛ nin ma cogo di k'i baden lanimɛ glace la i baden lanimɛ morgue la i baden su ma don fɔlɔ ko nafolo ko le bɛ yen fɔlɔ ka sɔrɔ k'a su don tuɲa na an ka diina la nin ye kumajigiba ye nin ye kumasuuluba ye ni silamaw sela jɔla o jɔyɔrɔ association sela jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ maa minnu fana natɔ tunkan na n'olu jɔla o jɔyɔrɔ ne ni e aw bɛ tanga ka bɔ nin kumajigisuw ma Turkiw i tɛ nin ye Turkiw donni na i tɛ nin ye Marocains donni na i tɛ nin ye Tunisiens donni na i tɛ nin ye Algériens donni na i tɛ nin ye ninnu si donni na mais bɛ nin ye anw de donni na mun na ka d'a kan ni anw sela tunkan yɔrɔ minnu la anw ko an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an mako tɛ mɔgɔ la an b'an mabɔ maa bɛɛ la donc an bɛ Alahu Taala dali ka an segin ka na an ma an ka diina ma Ala m'o kɛla nin bɛ fɔla ne ni e de ye alhamdulillah Ala ma nɔgɔya la n bɛ segin a kan tuguni ni maa min mako bɛ an na Belgique yan ni kɔni bɛ Belgique territoire kan ni Alahu Taala sɔnna gbɛrɛbadenw na ni Ala sɔnna i ka ko fitini ni ka ko belebele bɛ silamɛya bonda kɔnɔ ni Alahu Taala sɔnna i bɛna satisfait sika foyi t'a la Alahu Taala yɛrɛ kosɔn ka d'a kan badenya min bɛ an bolo yan a sigilen tɛ foyi kan fo nin k'i madɛmɛ kɔɲɔya la k'i madɛmɛ denkundi la k'i madɛmɛ ni tɔɔrɔya k'i sɔrɔ ni bannikɛli ma ani misiriko association yɛrɛ biti o de ye politiki tɛ dɔnkɛko tɛ ko gbɛrɛko tɛ raciste ko fana tɛ jamana ko tɛ n'i y'a fɔ ko la ilaha illallah anw n'i bɛ kun i bɔra Afrique fan fan i bɔra duniya fan fan n'i ko la ilaha illallah i ni anw bɛ kun ni Alahu Taala fana sɔnna an b'an seko bɛɛ kɛ pour que ye lawasa sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ani sanni kɔ Ala ka fitini min nɔgɔya an ye an seko la an fana bɛna o kɛ aw ye Ala m'an bɛnna sababa ma Ala m'an sutura la ɲɛnamaya la an sanni kɔ Ala m'an sutura la rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين